Hi guys. Good morning, good morning. Ito na si Love guys. Nihingal siya guys. Good morning. Ayong buntag sa tanan. Hi guys. Yan. Ay sana na. Ay, good morning ka naman. Morning guys. Damo pa rin guys. Sabot. Ihabo mo na. Sana. Para makita nila. Tiri. Lapag lang muna. Ay, saluyot. Nangunggay. Lagbati. Saluyot. Litos. Corn. Mais. Celery. Tunahin yung umaga. Magpabula ka ng ano? Sabon. Ayan na guys. Nabula na guys. Ayan na guys. Dinabahan na yan guys. Was. Guys, handa ko lang ang ano guys. Mascubados. Ayan. Isang okay. Guys, lagyan pa natin ng honey guys. Honey bee. Okay. Okay. Lagyan natin ng tubig guys. Water. Okay. Lagyan natin ito guys. Ayo guys, banana. Okay, liburan natin ng ano guys. Pongkan. Okay, na guys. Ada guys, tenang litos guys. Celery. Carrots. Ayan na guys. Carrots. Okay guys. Litos. Guys, yummy to guys. Very yummy. Okay guys, celery guys. Celery. Klaro niyo guys. Para kaya nga mahaba aking video guys para detalyado guys. Nah, yan lang guys. At ang bibindi rin guys, pang almusal, pamahaw, breakfast. Okay, giling na guys. Tabi muna to para pananghalian. Okay. Giling na guys. Punong-puno guys. Sige na. Number 1 muna guys. Pwede na yung number 3 guys. Ayan guys, durogin ko lang mabuti guys. So yung si Love guys, nagasikaso sa para pananghalian guys. Ayan guys, jam muna naman guys. Yan yan ang buhay namin guys. Panay damo, makulimlim ang panahon. Durog na. Partner doon sa mga dahon guys. Ito guys oh. Corn, mais. Pananghalian yan guys. Hapunan. Ito yung almusal namin guys.
Itinungin lang guys. Pahinga mo ng motor. Guys, durog na guys. Oh. Durugin pa natin guys. Para walang sakit. Paglunok. Ugasan mo na lang yan para pagdating mo ng halian, luto na agad. Palambutin mo lang yung mais, mga alas 10:30. Pag alas 11, sakto, kaina na. Saloyot, alagbati, alunggay. Pagkain sa may naramdaman sa katawan guys. Pabalik-balik. Pwede na to. Pwede na guys. Durog na eh. Huh? Hindi nga ba kami naipit? Wala. Minsan kasi guys, nang maipit yung dahon ng siliri. Yan guys, handa ko lang guys. Tulungan ko lang si Love guys sa pag-prepare para pananghalian guys. I-slice ko lang to. So, pagkatapos guys, saka kami mag-almusal. Guys, i-leave ko lang guys. Huwag lang idiin guys para hindi kakapal. Okay guys, ano na guys. Ito yung nagpasarap guys. So yan guys, onion, ginger, garlic, bawang. Okay, durugin ko lang yung luya guys. Na guys, onion, ginger, garlic. Na guys, mix ko na guys. Okay, takpan natin ng ano guys, pang palasa. Okay, asin salt. Ito guys, asin salt guys. Okay, mix. Kasi mamayang tanghali pa ito lutuin guys eh. Kaya minarinate ko muna ang mais. Okay, ito na guys. Lagay na dito guys. Para pagdating sa oras na lutuin guys, sasalang na lang. Saan yung mga dahon-dahon? Ihanda na natin yan para pagdating ng pananghalian, ano, ready na guys, para makuha yung ano guys. Okay. Na guys, ready na guys. Ito na yung mga dahon-dahon guys. Preparado na guys para pananghalian. Ngayon kakain na kami guys. Iinom na sa giniling. Okay, ready na guys. Pananghalian. No? Okay. So, mamahaw na kami guys. Almusal na kami. Okay. Tagay mo na. Kanawin mo para yan na guys. Pang almusal. Kanawin mo para ganyan. Para balance. Dagdag na lang yan. Diba? Thank you Lord sa aming almusal ngayon. Sa aming breakfast.
Inom. Mm. Lami kayo. Yummy yummy. Sarap. Hangin kasi sa labas guys eh. Di pa kasi ako nangangalbo guys eh. Kaya magulo yung buhok. Hangin sila pa. Sarap. Yun lang guys, ang ating biniblender guys. Nah, arong busog. Di kaya? Masanay ka na. Yan. Lagyan mo. Ang dagdag guys, para mabusog. Ini guys, dito lang tayo banda guys, para kakita kayo ng mga sasakyan guys. Rooftop kasi ito guys eh. Tulog na ang alaga namin guys. Ano guys? Last. Oh boss. No. So ano guys? Mahaw na mo guys. Almusal na kayo. Ano guys, yun lang ang almusal guys. Giniling. So thank you. Thank you sa panonood guys. Thank you very much. Sa inyong lahat. Hugasan mo na yung ano. Magpaalam na tayo. Thank you. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo. Good morning. Bye-bye. Mahangin sa labas, guys. Hangin.